I pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala. Danas na prezentaciji imamo jedan zanimljiv proizvod Farsightov. U pitanju je akumulatorska ugaona bušilica koja se pogoni baterijama serije X12 V-Tim na 12 V. Ovo je solo paket. Vidite da je naglašeno na više mesta da je bez baterije, bez punjača. Cena uređaja je 3000 dinara. Danas je kupljen 14. mart 2022. u Lidlu. Znači cena je 3000 za solo varijantu. U pakovanju dobijete samo uređaj bez ičega, bez burgija, bez bitova. Apsolutno solo varijanta. Piše da je kompatibilan sa svim baterijama iz X12 Tim serije Farsightovim baterijama. Specifikacije ovde pišu da je broj obrtaja maksimalno do 1300 obrtaja. Imamo podesivu, vidjet ćete posle, glavu sa 5 uglova. Uglovi su normalno 0 kad je u pravcu, 22,5, 45 stepeni, 67,5 i 90 stepeni kad je kao na slici. Ima automatsku blokadu vretena. Maksimalna burgija, odnosno prihvat glave je 10 mm. Maksimalni kapacitet bušenja je preporučeno do 10 mm u drvu, a maksimalni prečnik samorezućih vijaka i burgija je u metalu, ja mislim, 6 mm. Da sklonim ovo reklamno kartonsko pakovanje, da vidimo kako izgleda sam alat. Dolazi u klasičnoj crnoj kutiji, karakterističnoj za zelene alate iz Farsighta. Ja sam ovo već otvarao, tako da sam skinuo ovu vezicu koja uvek stoji ovde i imate u koferu samo uređaj sa gore zadanutim korisničkim uputstvom koje treba pročitati pre upotrebe. Vadimo sam uređaj koji, mogu reći, nije ni malo lagan, dosta je robustan. Na slici je izgledao manje, uživo je veći. Stavit ćemo prvo bateriju od 2 amper sata. Kažem, nemam sad vagu kod sebe, ali težina je sigurno kilogram i 500-600 grama po slobodnoj proceni. Da izmerimo sada dužinu i debljinu, visinu uređaja. Dužina je 30,5 cm, a najbitnija dimenzija na ovom uređaju je ova ovde dimenzija najbitnija. Zbog toga je ona i napravljena. Znači koristi se u teško pristupačnim mestima gde sa običnim bušilicama ne možete da priđete. Da izmerimo mi dimenziju bez bita, bez burgije, 11 cm. Uređaj deluje poprilično
jako je zelene serije, deluje u ruci poprilično i teško i glomazno i kvalitetno, mogu reći. Bez obzira što nije performans. Proizvođač je Kopernas, koji je inače jedan od fabrika koje proizvode Lidlove, odnosno Parsideove alate. I Kopernas pravi, kada vidite na nalepnici Kopernas ili Ovim ili Grizzly Tools, to su malo bolje fabrike iz kojih izlaze malo bolje verzije alata nego iz nekih drugih fabrika. Na uređaju imate, vidite, ovaj prekidač sa potencimetrom. Imate LED lampu koja može da se aktivira i kada je zaključan uređaj u srednji položaj, onda samo svetliona ne vrti vreteno glave burgi. Ovdje imate promjenu smera. Gledao sam pre kupovine jednog poznatog prezentera, odnosno recenzenta alata iz Hrvatske, koji je rekao da prekidač za promjenu smera malo teže ide, mada posle nekoliko puta promjene smera on se razradi i ide sasvim glatko. Znači, prekidač je dinamički i ovdje određujete brzinu, nemate na drugom mjestu nikakvo podešavanje prva, druga, od 0 do 1300 obrtaja. Na ovo ovdje dugme imate klik za podešavanje ugla bušenja. Imate znači 5 uglova, najkorišćeniji je ovaj. Ovo je alat koji nećete koristiti tako često i nemojte ga kupovati ako mislite da vam može da vam menja klasičnu bušilicu. Nije on pravljen za ekstremno opterećenja. Zanimljivo je da uređaj sa baterijom od 2 ampera normalno staje ovdje, ali ako koristite 4 ampera morat ćete je držati ovdje, jer ako stavite 4 ampera na bušilicu ona ne može da stane onda u kofer. Znači, predviđeno mjesto za 4 ampera ovdje, 2 ampera stavljate na alat i ovdje vam je mjesto za punjač. A umjesto punjača možete staviti neki set, na primjer ili bitova ili burgija. Mislim da će stati. Evo, stao je. Ali zanimljivo da je alat tako dobro upakovan da kutija izgleda mala i mislit će neko da je manji alat, ali kutija je stvarno kompaktna i vrhunski određena što se tiče rasporeda unutra i kutija je dosta malena u odnosu na za očekivati u odnosu na dimenziju alata. Glava nije loša, ali nije ni ona što ima zaštitu ROM. Nema čak ni onaj klik kad stegnete, ali nije ni loš, nema neko bacanje. Ajmo mi da zavrnemo koji vijek u drvo i da probamo neko bušenje neke metalne kutije.
Krenut ćemo sa, kao u svakom mom testu, prvo sa vicima za suvu gradnju, odnosno regis ploče ili ti knauf, samo recimo za knauf. U futer sam stavio PH2 bit, u praksi će vam biti praktični onaj kraći bit, ali za potrebe testa sam, evo, na primjer sad stavio duži bit. U praksi kad vam bude trebalo koristite kraći bit jer će vam značiti ovdje zbog dužine. Kažu tamo u uputstvu, pošto uređaj nema prvu i drugu brzinu na prekidač, nego je to sve jedna brzina od 0 do 1300 obrtaja. Normalno kad bušite lakše šrafove, tanje i kraće u mekši materijal, slobodno stisnite prekidač do kraja. Kada radite bušenje u metal sa burgijem, na primjer šesticom, malo budite nežni na prekidaču jer je obrtni moment veći na manjim brzinama okretanja bušilice. Da vidimo, samo rezat za knauf, pun gas, ajmo. Fascinantno. Sada 40 mm vijak za drvo, PZ2 bit, pošto on duži od onog vijeka uvijek kad radite bez predrupe, u početku budete sporiji, dok uhvati i gas. Sada trojka burgija u kutiju od 3 mm debljine, preporuka vede ili ulje pre bušenja. I pošto radimo bušenje u metal, sada ćemo bušiti burgijom peticom, par sajdovom, bez predrupe, vidjeli ste. Solidno. I na kraju sumiranje rezultata. Po mom mišljenju, danas sam ga probao, vidjeli ste na testu, deluje mi kao jedan od kvalitetnijih Parsaidovih alata iz zelene serije. Naravno, nemojte misliti da je on namenjen da vam zameni klasičnu bušilicu u svakodnevnom radu i da stalno bušite sa njom. On se koristi i kupuje prvenstveno kao dopuna alata u radionici zbog ovoga. A to je ta razlika i prilaznost. Ovo je B2 verzija, ona najjača performans od 80 Nm. Ovo je C2 od 60 Nm koja je kraća i od B2. Ovo je na 12 V, B2 verzija sa 35 Nm i 1750 obrtaja koja je za oko 6 cm duža od ovog dela ovdje. Zbog toga se ona kupuje kao dopuna alata. On se kupuje kao dopuna u radionici kojeg nećete koristiti stalno i ne za neka teška bušenja. On se koristi u nuždi zbog ovog ovdje prilaza. Rekao sam, cena je 3000 dinara. Da ste danas kupili bateriju i punjač sa 2 ampera, to bi bilo 5000 dinara.
za taj novac apsolutna preporuka za ovaj alat, a mi se vidimo u nekoj novoj recenziji i nekom narednom klipu. Do tada, pozdrav!